মাননীয় তিনি এসেছেন। আমাদের আরএসপি জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে এসেছেন। এআইটিউসির জেলার সম্পাদক বাবর সাহেব এসেছেন। আমাদের এখানে নইমুদ্দিন দা আছেন, মুজাফফর দা আছেন, একরাম দা আছেন, আমাদের মানে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক, সিপিআইএম এর জেলা সেক্রেটারি অমর মিত্র আছে, রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস আছেন, ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি একরাম হোসেন আছে, জেলা কমিটির সদস্য জহুর আলম, দোলন চাকি, অনিক ভট্টাচার্য, এরা সবাই, রত্না ভট্টাচার্য, সুব্রত সরকার এখানকার জেলা পরিষদ মেম্বার ছিলেন, তিনিও এসেছেন। রতুয়ার নজরুল দা আছেন, এখানে রশিদ দা, দেবেন দা, প্রাক্তন প্রধান সালাম দা আছেন, আর পরিচয় করাচ্ছি না। আর গদায় যে রামানন্দ দা, তিনি আমাদের প্রধান ছিলেন, যার কথা এখানে এলো, তিনিও এখানে আছেন। আমরা শুধু এইটুকু বলবো, কালকে এনেছিলাম, আমরা বুঝতে পারিনি যে একটা পরিবারে এত লোকজন আছে। আমরা 2-3 দিনের মধ্যে বাকি যারা পাননি সবাইকে আমরা ব্যবস্থা করব। আর আমাদের ইচ্ছা আছে আরো 2-3 দিন রান্না করে খাওয়ানো। अच्छा सुनो, हम लोग अभी और भी कई जगह जाएंगे। यहाँ से लेके कटाई का जो मामला है, बाढ़ का जो मामला है, पूरा इलाका है यहाँ से फरक्का तक, फरक्का के उस पार में शमशेरगंज तक। आपके यहाँ चूंकि ये टापू है इसलिए ज्यादा परेशानी है, 2 नदी है इसलिए और ज्यादा परेशानी है। फिर 2 राज्य है, बंगला से बोले भागीरथी गंगा पैना, उधर झारखंड है, इधर बंगाल है। फिर नदी जो है वो केंद्र सरकार का है, जमीन जो है वो राज्य सरकार का है। तो ये सब लेके आपने सुना, हमें अच्छा लगा आपने बोला कि जब हाईलैंड बात हुआ था, क्योंकि हमारे बहुत से लोग अभी पत्रकारिता करता है तो उसको मालूम नहीं होता इतिहास भूगोल। तो इधर हाईलैंड था बांध, आपने प्रधान जी बोला, मुखिया ने बोला, तो बचाव था। फिर ये भी बात बोला कि बुरा लोग सब बुरा हो गया, तो नौजवान लोग आजकल, फिर नए जवान लोग जो रेड वॉलंटियर बना है, नया पीढ़ी के लोग, वो लोग ही चंदा उठा करके कहीं खिचड़ी खिलाने का बंदोबस्त किया है, कहीं कैंप में, स्कूल में ले जाकर रखा है। नजदीक में स्कूल था, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, सर 20 रुपया कर उठाया है पब्लिक पर, हर एक नाप पर 20 रुपया कर उठाया है। कल 20 रुपया कर उठाया हर एक नाप पर। सुन बोल, हम बोल रहे बोल लिया है, खिचड़ी खिलाया, वो ये सब बोला। ये गांव में दुकान में चंदा लेकर के पैसा इकट्ठा करके, ये कोई सरकारी नहीं है, वो जो बोला आगे दे दिया आराम जाओ, सरकारी नहीं है, ये जनता का अपना जुगाड़ से किया है। अभी जैसा बाबू बोला वो सफर करता है कि सबको नहीं मिला, तो फिर लोग इकट्ठा करके लेकिन सबको देगा। यहाँ पे कोई का भेदभाव नहीं है, कौन किसको वोट किया किसको नहीं किया बात नहीं है। कुछ लोगों को मिला, वो लोग को नहीं मालूम था कि इतना परिवार में आज जैसा मालूम हो गया, तो जो लोग को नहीं मिला वो लोग को देना पड़ेगा। फिर ये मीडिया में बाकी लोगों को जब मालूम होगा तो सरकार हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, स्वेच्छासेवी संगठन है, उन लोग को थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि मीडिया में क्या होता है आजकल, किसका बच्चा पैदा हुआ, किसका बाप है, कौन बाप है, यही सब लेके सारा दिन चलाता है। जो लोग यहाँ भूग रहा है बाढ़ में, परेशानी में, उसका खबर तो दिखाता नहीं है। इसलिए हम आप लोग से बुलवाए कि आप लोग का बात लोगों को मालूम हो कि क्या परेशानी है। अभी यहाँ पे जो हमारे सांसद हैं उनको इसलिए हम ले आए, ये बहुत बड़ा धाकड़ वकील भी, तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक खिलाते हैं, हाई कोर्ट से लेकर। फिर पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो उधर से केंद्र सरकार को, ये नदी विभाग को लिखेंगे कि बांध का निर्माण हो और पुनर्वास किस तरह से हो। पुनर्वास योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर बनाना पड़ता है। राज्य सरकार को जमीन देना पड़ता है, केंद्र सरकार को बिल्डिंग बनाने का खर्चा देता है। ऐसे ही हुआ है वैष्णव नगर में, आगे जब पिछली बार हुआ हमारे दौर में, ऐसा परमानेंट बिल्डिंग बनाया गया है, 3 तल्ला 4 तल्ला, जिसमें लोग हैं, लेकिन वो कम पड़ गया है, अभी लोग स्कूल में हैं। लेकिन यहाँ पिछले 10-11 साल से, और खास करके मोदी सरकार आने के बाद 7 साल से ऐसा कोई योजना नहीं बना। जबकि फरक्का बांध बनने के बाद ये बात तय हुआ था कि जो भी नदी के कटाव का समस्या होगा, बाढ़ का समस्या होगा, वो फरक्का बैरेज, एनटीपीसी, केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी राष्ट्रीय उद्योग से। राष्ट्रीय उद्योग में नदी के लिए जो पैसा है वो पिछले 20 साल से धर्म के नाम में जो राजनीति हो रहा है, बुरा मत मानो, नमामि गंगे के नाम से बनारस में उसका खर्चा हो रहा है।
बनारस को एकदम टोक्यो की तरह, लंदन की तरह बनाया जा रहा है। मीडिया बहुत खुश है, अच्छा बन रहा है, लेकिन पूरा देश का नदी विभाग का, सिंचाई का योजना का जितना पैसा है सब उधर ले जाकर के 22,000 करोड़ रुपया, हम दावा के साथ कह रहे हैं 22,000 कोटी টাকা। কারণ আমি তখন পার্লামেন্টের মেম্বার, এস্টিমেট কমিটি, আমাদের চেয়ারম্যান ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক আমাদের মুরলী মনোহর যোশী, আমি মেম্বার ছিলাম। আমরা বললাম 22,000 কোটির মধ্যে 18,000 কোটি টাকা 900 হয়ে গেছে, লুটপাট হয়েছে। উনি কেঁদেছেন, কিন্তু ওনার রিপোর্টটা পার্লামেন্টে প্লেস করতে দেয়নি, যেখানে লুকিয়ে দেয় কি, আজ পর্যন্ত প্লেস হয়নি রিপোর্টটা। তো যে যাই হোক, এখন তারপরে বাজেটে টাকা আছে প্রত্যেক বছর, এটা আমি বলছি 2017 কথা। এই জন্য রাজ্য সরকারের কাছে, এখানে এমএলএ আছে, ও অ্যাসেম্বলি এবং রাজ্য সরকার নবান্নকে বলবে, ইনি পার্লামেন্টে বলবেন, আর যখন কিছুই না হয় আপনাদের কথা আমরা জনগণকে বলবো। लोग को मालूम होगा तो जनता एक शक्ति है, ये शक्ति कमजोर हो गया बोल के तो ये परेशानी है। जनता सब इकट्ठा था तब लड़ लेता था, अभी जो मिल जाए भी, अधिकार का सवाल नहीं है, लड़ने का सवाल नहीं है। तो यहाँ बाकी लोग भी आए हैं जिनका घर नहीं पानी जमा है, वो लोग भी आए हैं। हमारे मुजफ्फरपुर उनके घर भी पानी में डूबा हुआ है, वो लोग भी आए हैं। और बाकी लोग और भी सहायता ताकि हो, सरकारी गैर सरकारी दोनों, उसके बारे में हम लोग मांग उठाएंगे। और ये लोग बाकी जो दोनों बोलेंगे एमएलए और एमपी साहब। ज्यादा बोलने का कोई कुछ नहीं है, आपका दुख महसूस हुआ हम लोगों का। हम सोच रहे हैं इसके समाधान कैसे करें। मेरा दोस्त ने बताया लाइव हो शेयर करो क्या क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार दोनों को मिलकर কাজ करना चाहिए। কেন্দ্র এবং রাজ্য যদি একসঙ্গে কাজ না করে তাহলে মানুষের এই সমস্যা সমাধান হবে না। এই সমস্যা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। যে কথা বলবেন না সেলিম সাহেব, যে 22,000 কোটি টাকা দেওয়া হলো, বাদ বাকিটা কাটমানিতে চলে গেল। এই কাটমানিটা আমাদের যারা সরকার চালায় তাদের লোকজনরা করে। এই কাটমানি যত কম হবে তত ভালো কাজ হবে। ওই যে বললেন ওখানে হাই লাইন হয়েছিল, আমার বন্ধু বললেন কাটমানি ছিল না সেখানে, সেটা ছিল মানুষ যা টাকা পাচ্ছে জনগণের টাকা খরচা করে। এই দীর্ঘ বক্তৃতার কোনো ব্যাপার নয়। আমার একটাই কথা, আমরা যতই সংসদে বলি না কেন, আমরা একজন সংসদে, আপনারাই আমাদের কমিয়ে কমিয়ে একজন করেছেন, আর এখানে নৌসাদকে রেখেছেন একজন। আসল লড়তে হবে কিন্তু আপনাদের লড়তে হবে। এবং যে কথা আপনাদেরই বন্ধু বললেন, লড়তে হবে ওই লাল ঝান্ডার তলায়, তা না হলে মানুষের মুক্তি হবে না। অন্য কোনো ঝান্ডা মানুষকে বাঁচাতে পারবে না। লাল ঝান্ডার তলায় লড়ুন, লড়াই করুন। এটা এক বছরের ব্যাপার না, একদিনের সমাধান হবে না। আমরা একটা স্থায়ী সমাধান চাই। এই পার্মানেন্ট একটা সেটেলমেন্ট যাতে হয় সেই জন্য আমাদের সকলকে উদ্যোগ নিয়ে করতে হবে। আর নদী কারো বাপের সম্পত্তি নয়। নদী, গাছ, পাখি এরা কারো কথা শোনে না, তাদের মতো করে তাদের রক্ষা করতে হয়। এই সরকারগুলো সেটা করেনি, তাই আমাদের ভুগতে হচ্ছে। সেই কাজটা আমরা খুব ভবিষ্যতে করতে পারি, সেই চেষ্টা করব। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আবারও বলি, আপনাদের যে কষ্ট, সেই কষ্টের কোনো ভাষা নেই বিবরণ দেওয়ার। আমরা চেষ্টা করবো মানুষকে তুলে ধরার। এখানে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা তারা টাকা কালেকশন করে করছে, এটা রাজ্য জুড়ে হচ্ছে। শহরের বুকে গরিব মানুষদের জন্য ক্যান্টিন, আর এখানে তো আপনারা অসহায় অবস্থা আছেন, আমাদের কর্মীরা লড়াই করছেন, করবেন। আরো মানুষ টাকা দেয়, সবার থেকে টাকা নিয়ে আমরা করব। এরকম কাটমানি থাকবে না। ওই যেখানে কাটমানি যাদের দেখবে সে যেই হোক মেরে তাড়িয়ে দেবে, যে কাটমানি ব্যাপার করে এখানে চলবে না। 5 টাকা পাচ্ছি, 5 টাকা ফেরত চাই। এর মধ্যে 1 টাকা, 2 টাকা, 2 পয়সা, 3 পয়সা এসব ধান্দাবাজি যারা করে তাদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবেন, তবেই দেখবেন আপনাদের রেহাই হবে, নতুবা হবে না। থ্যাংক ইউ। আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে চলি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটা সরকার, একটা কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহৎ কোনো প্রজেক্ট আসলে যেটা কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে এই গঙ্গা নদীর বিষয়ে যেহেতু আলোচনা হচ্ছে, গঙ্গা নদীটা কিন্তু কেন্দ্র সরকারের আওতায় আছে। যখন ফারাক্কা ব্যারেজের তৈরি হয়েছিল, আমার আগে সেলিম সাহেব বললেন, তো কেন্দ্র সরকার কিছু নির্দিষ্ট গাইডলাইন দিয়েছিল যে এখানে যদি এই ফারাক্কা ব্যারেজের পরে যদি কোনো নদী ভাঙন হয় বা কারো ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেটা সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকার দেখবে। আপনারা হয়তো অনেকে জানা আছে, জানা নাই, তাও জানিয়ে দিচ্ছি। এই ধরনের হওয়ার পরে, আইলা ঝড়ের পরে প্রায় 5,000 কোটি টাকারও বেশি এসেছিল বাঁধ নির্মাণের জন্য।
কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে তার কিছুদিনের মধ্যেই 4,000 কোটি টাকা রিটার্ন হয়ে গেল। 4,000 কোটি টাকারও বেশি রিটার্ন হয়ে গেল। একটু ভাবুন, যদি ওই টাকা দিয়ে